Dagsag hapon ang mga pasahero nga biyaheng gikan Davao City padulong sa Bukidnon o Cagayan de Oro City karong kalagkalag. Kinibisan pa man sa cutting trip system nga gipatuman tungod sa pagkahugno sa kalsada sa barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Kung asa ang bus gikan sa Davao City, diha lamang taman sa overview. Din kinahanglan ng mobalhin og bus aron makaabot sa destinasyon sa Bukidnon o Cagayan de Oro City. Alang sa bus driver nga si Dindo, luyo sa mong kahasol sa maong sitwasyon, daghan gihapon og pasahero alang sa maong ruta. Hindi sila, kay mag-abot dito, mag-labor sila. Dagang labor po dito na ulat. Kailangan kurter. Pero pamasahe mo rin gapon. 100, diya taman, 335 bro. Nang hinaot na lamang ang mga pasahero nga sa daling panahon, maayo na ang maong kalsada. Kini aron mabalik na sa normal ang biyahe ug dili na mahasol. Ang yun. Ano ba ba? Ano makabiyahe na? Diretso-diretso na. Diretso na ang biyahe ba? Dali ra mahuman para dili Hasol. mahasol. Pangalan. Base sa banabana sa Department of Public Works and Highways, ana sa 5 ka bulan, una mahuman ang giplanong detour road alang sa maong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.